wala ñin tunkun lulolu mo kilin ne dunta misilme ya kono ako kilaye ko lafita yen yamare kula men ninga ke nga misilme ya beke kilaye ñin tunkun lulol be le faye bida ya faye ako kilaye ko mekalla man sola men ye ki wayam alati ko yen yamara la nyami mbakela wala nyama nte fenna sila je barin manta fen la fala je bida ya ko di kila ko sahibole ko ñinde ay men fo natara ba kala nyama nim man lefita arjana dum kay jela isa jube abitala aljanna nin tun kun lulolu nim men ya timmandi bari atimmando mo do ko wolati tun kun lulolu nko atimmando mo do ko wolati fa ala yemen makoy salo ka timmandi do ko wolem man satalla ko dunole men warta baki fa ala nyasila nalde wa innaha la kabira illa ala al khasin salwato yetara dawoda yela wa haajo tuje yeta miniti dantan di alala wo kola yana tenten ila haajo la akola yata baki jani balo na ko akola yata ise safar lalu nyininka business manolu safar lalu ise nyininka foni wato sita ikela business o tuje yeta salola bang akola yata baki jani be wolonna isi senelalu ñinin kay ni be kunko kono seno be diaring wato sida fo ibele kake ko ikela dabandi walla ne ta salo la bang salo kola ya tabaki isi ñinin karo ke na ko jibo nalu fo ni salato sida ika filijele yeta salo la bang isi ñinin karo ke football lalu fo ni lansaro sida ika filije yeta salo la bang salo le kola yata salo atele kola yata wa innaha la kabira illa ala alqasim ñinin karo ke molla men be office kono fo ika filije le banni salawatu sidi ta salola nko salola ko layata ñinin karo ke dara folla fo ni salawatu sidi e kala moto gare molle ta salola bang salola ko layata wa innaha la kabira illa ala alqasim wallahi ana la ñin feyaade kulyari wala ñam hadama di woti ko kuke ay bataje wati do bije asake fa niyo boje ay fa ni kay ko salo doron ajato sikuliya wa innaha la kabira ila al khasi dray fo si moto bori aya borindi fo moto si yelema ay kupi ma si boyo soto mol be yo sunu bari ni kay ko lo ye salwatu lulol sali isaje hanna pareta lola pasangel men bije wol ba son kandila sa fay ko ngata wala tin kali ko salo ko leata ñintun ko lulolu aketa lulti nyawo nyama mo kana jutala ko leata le kana ala yemen dema dron ala yemen ma koy dron andum nen senelal ye officiel toñe la dron nin officiel ye businessmanol toñe ye toñe la dron nin businessmanol ye footballal toñe ye toñe la dron ala yemen no ma koy ñin kafol mumé be kono wala ka salwatu lulol keno ay beta ala la ma koy jongol dron ni wonte ni la haajo sita dron ike salo filijele yela haajo topato foye pare wakola ni be salla yena sali e mbadi wol ñinne keta kaba ko woti wallahi alay jere jame ku banke jang man so me yewo ke bondi soto baliya kon ke sotondi yeke banku munkoti aye bondi bankoto aye da yelo yeke mani jioti ke bondi jeto yeke yeloti yela simbirimo ke bondi je ke subu kunturoti ke bondi je ka fasol dila anin kulolu ka be mura ke topato وكولا ثم أنساناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ولا ننتكو ودا فيغو من نياجي أباكو نكونو إكامل كو توتو لماتي وتوتو على يولي فرا أي دا بوندي جي أني نيمو أيا فرا أي نمو بوندي جي أيا فرا أي نيا بوندي جي أيا فرا أي بولول بوندي جي أكا متروك باكي سو بأس شديد أيا فرا أي سيغول بوندي جي نيواتو سيتا أكاي كو جنم كانا فنتي نين دالا كانا فنتي نين دولا كو جنم aye funtije malaikol ya sansak ya funtindi kayra kon hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurhan hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 sahran hatta idha balaqa ashuddah wa balaqa 40 sana musoye konota abe fono la jana abe dajiyo fayla a ñaaba mininna a siŋol be yitila aɓe bata kan doron aɓe tala l'hôpital iɓa falay ko ñinke ñimbula kari kononto
ñimbe bata kono anin jakalo bari bata ba wolem lugo men akono mamanta iko tingole bala fo jani ba jele ko akanata walatina man satalla ko ye hadama digo isi bala fa i wulu layli sakonak i wulu ba o wasayna al insana bi walidayhi husnan sako i wulu ba kato abatata bakel ayeduni kar kononto abe mirala doro jakalo hamala du umu kurhan lungo men añante funtini la abe jakal limbaki morol si safo sate ye nasol sate l'hôpitalol si pengoke ye kuwol beke wati do bijey si kono farafan pour que de nano funtini bari ñimbe musabol leti yalo jumare ka de nano funtinde wallahi wala man satallati katum ka jele safo ye safe de nano e funti anin niwti funti la walla de nano e funti ay balu abayata lakira ñimbe ka kele naso si min wo ñama kute jarala nka jele moye lulu lopitano kono ay ke fureti je woto jumale kamol kalandi way mbadigol alga dankeniya nsalon ko mari wala kan kanandi bari je kanan nene tawhido ye misilmol ay misilma bankolu samba koma bakele ay samba koma bake a faamu nya wala yen samba koma wala nyinti ko ni ko alale ko kuwol beke iko alale ko kuwol beke woto ngata na lara kan nga fene nga sino wayen samba koma bake mamo fo yalo alala fita men wala ay sabo men nati duniya kono jang fo aka foko banko ani sango be altol hadama dingolu wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an minhu man satallako nyim banko ani ay nafa men fudi ani alhawa men ka fe ani nyim fankasol ani nyim santo ani lolol men bije tilo karo ako amume nyin hadama din dingo nyin da fe dingo le tamu wa sahara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an minhu wa sabolu inyanta wala nomala bari ni ba noma kan fo yettine baje inyanta lonna ko ite iya mario sotole wa sabolu ya mario sotole wonna fa fanan mario le adila jelem tawhidoti bari tawhido fasarote kala momo yela larango wala yela yamira ko molle nyante baludila wonte misilme yati ñantale nga sabolu doma mbadi wonu kale ko misilme ya tunkul lulolu salo koleyata bake atele ma foloti bara koleyata bake isi hadama diwoje ako misilmolem aya teram bata ay dungulo kono kallo safaraje foni moto bata taje aba sartela ate banna bari wo cho mume be ko abika salo ke awatola a jakalo warta bake wo wucco mume be kono ata salo kela watola naati ren tawulo kono dorom nata yeku ay salwatu lule be ramas aya be sali wolu ngo doka fanye ko ako kendin dolem wo o kasalo tambindi le misal fe be yente momento asi suba sali ay soma salfana sali saba lansaro aya sali sama fitiro aya sali nimmen nata sa fay ko tambi nge sali wallahi salo alga salo topato de aliaje salo misilme bika sali ite kisela no lakira abarako tela nak ite ala nene la no kaatu jorongo men be jaato kono ya wulula baat mbe ko sona kasali ñindo ala fuwari ala tina bi kasali ñindo ala kebaya fo ala jaata sama balya ñindo ko ala jaata sama balya ngay man ta yubaya gamo mo le ani mo kay demo na mo fi usamo waaw to salon komin ka fo jamin nun komanta kummayata baki ate lanjurtala ala batol beye lanjuro soto fo salo ate dula kilin damma lonnali walita je dol ko salo ye lanjuro soto je dol ko hani iba julo jolale imam mali le ko ita julo jola ate be wol kono le men ko ita julo jola wolem salwato le sita iman sal dula soto
iman jiwo soto ibe salla damento jiite kering tay mamadou late kering saldula farante kering ima soto le bulay fo salo wato tambita nin ko salo wato tambita wolem ala muhtar tambita ala daruri tambita femman tuje fasal julu jo iko wo salo ala yam fatayele bari naman ke woti salo ate ñantale kakke doron lanjurti je keɓaya lanjuronte sasa lanjuronte kuraŋo lanjuronte nafulo lanjuronte mansaya lanjuronte bata lanjuronte dewo lanjuronte fitino lanjuronte salo ateman lanjuro soto man sattalla rek ate jinante yatale natarno ako lanjurti je bari al ñanta kala ñamale dorong dono wasike bata bati bari ala ate hinante yatale ako ni si lono e ñanta lole le yesali ni ma no yesuji fen kan ni ma no yesi yesali ni ma no yesi yesuji ni ma no yela e buluba kan ni jele ke dimi yela e mara kan ni jele ke dimi yela e ko kan ni jele ke dimi yebbiti yesali yemen no doron wati dobi je hani ñake so le jenta salla natara sufol bi kamano e ñake so ni e neo yesali bari salo bi ka tuje salo ma ñanna tula je abika tuje hani kelo wato salo ma ñanna tula je kilala jihadul men iko jihad muwan anin worowula ay walake lo nadol yo safele ko kele muwan anin worowula ay walake wo kelol mume be kele kilin dammale kilaye sal julu joke signa kilin lansar salo kelo